नमस्कार दर्शक बंधु मु बिता मो लक्ष्मी हाटशाला चैनल को आपण मानू बहुत बहुत स्वागत। आगू आसी बौल अमावास्या समस्त घर किसी ना किसी पिठा बना जाए जमी मंडा पिठा काकरा पिठा ता भर हूँ क्षीर गईटा बौल अमावास्या निश्चित बना जाए आ बहुत टेस्ट लगे क्षीर गईटा खावाई कई क्षीर गईठा पिठा करती कि छाणिकी भी करती। आज आम क्षीर गईठा पिठा करवा से भी बिना चाउल आज आप सहित क्षीर गईठा पिठा रेसिपी सेयार करी आ पूरा पूरी नुआ प्रकार बनईकी देखेबी जोटा खाइबा बहुत टेस्ट लगे। रसमलाई आउ भी टेस्ट लगुला ये क्षीर गईठा आठी आप क्षीर गईठा पिठा को देखिए जापर केते सुंदर देखा जाउची आ बहुत बढ़िया लगुला। क्षीर ये रस को देखी पाते केते सुंदर देखा जाउची पूरा राबिड़ी टाइप रो क्षीर रस होता बहुत बढ़िया देखा भी जाउची खाइबा बहुत टेस्ट लगुला। को रसमलाई कम नथिला ये क्षीर गईठा। तो वीडियोटा को पूरा देखिए आदि भल लगे वीडियो गोटे लाइक करदे कमेंट करदे शेयर करदे आ चैनल जब नुआ थे प्लीज सब्सक्राइब करदे पाखे छोट बेल आइकन भी प्रेस करेंगे जहाँद्वारा पठाऊा नुआ नुआ वीडियो नोटिफिकेशन पाइबे। तो चलते देखने आज रेसिपी क्षीर गईठा पिठा करने प्रथम देखी पाथे मु नड़िया नहीं आठी देखो अधा वाला मु नड़िया नहीं देखी देती देखो अधा वाला नड़िया नहीं जदि आप टाण नड़िया नौ लागू कहबी आप केमती व्यवहार करेंगे। तो ये आप देखी पाथे सब नड़िया को मुझे कोरी आनी आठी आप देखा पूरा अधा वाला नड़िया नहीं मुझे नड़िया अधा मुझे ग्राइंडर करदेवी। जदि आप टाण वाला नड़िया नौ ताले नड़िया को ये ग्राइंडर कलापर छाणीदेवे। तो मु पूरा अधा वाला नहीं तो ये मोर किसी नड़ियार माने ये बाहर गुंड बाहर पूरा को चिकन करके बाटीदेवी। तो ये देखो अधा ग्राइंडर दे सारापर अल्प टिके पानी देकी आगे चिकन करके बाटी आनिबा। तो बेसी पानी देवेनि अल्प टिके मु पानी देदेइछि आगे चिकन करके बाटी आनिबा। तो ये आप देखी पाथे बहुत बढ़िया भाव में बाटी हो जाइए पूरा चिकन करके बाटी। तो मु पूरा अधा वाला नड़िया नहीं से नड़ियाटा बहुत बढ़िया भाव में बाटी हो सारी गोटे गिना को काढ़ी देइछि। आउठी देखो नड़िया देखो केते बहलिया अच्छी एवं आम पानी दबा आप देखा देखो पूरा चिकन करके मुझे बाटी। आदि आप पाकल वाला माने बेसी टाण वाला नड़िया नौ नड़िया को छाणीदेवे किंतु मुझे छाणीबी जदि नौ टाण वाला छाणिकी ही नेबे। तो ये आप देखी पाथे आ गोटे जगह को मुझे नड़ियार रस सब काढ़ी देइछि सबू जाक काढ़ी सारापर ये आउ टे पानी दे दूँगी यही ताटिया ताटिया नहीं देखी पाथे गोटे कप पानी देकी आग देती पुणी आ गोटे कप पानी ये दे दूँगी देकी एवं भल भाव में मिसई नवा। तो ये आम रेडी हो जाइए नड़िया क्षीर कि नड़िया रसर क्षीर बाटिया हाफ कप पानी नहीं आठी मिसई 2 कप पानी आठी देखो बहुत बढ़िया भाव में रेडी हो सारी। यहीटा को आप फ्रिज ठंडा रखिकी नड़िया क्षीर कि नड़िया रस को पी भी पारे। तो ये आपको साइड करदे। तो प्रथम गैस कड़े बसई देती से घी दे दूँगी घी भल भाव में मेल्ट होगापर काजू आ कि आलमंड बादाम केमती काटिकी रखी आग प्रथम ये भाजी नवा। तो प्रथम देखी पाते कि आलमंड बादाम एमती काटिकी रखी चॉप करके भाजी दूँगी। तो ये भाजी होगापर आपको काढ़ी सारापर से काजू भी भाजी नवा। तो काजू भी ये देखी पाते ये आप खिसमिस भी दे पारती मन पसंद आउ कौन ड्राई फ्रूट भी दे पारती। तो ये मुझे खाली काजू आलमंड नहीं तो आपको भी ये भाजी हो गलानी आपको भी एवं काढ़ीदबा। तो सब जिनस को काढ़ी सारापर से सेम कड़े घी अच्छी तो से मुझे सुजी दे दूँगी बड़ दाना कि छोट दाना सुजी ये नहीं पारती। तो ये आप देखी पाथे सुजी दे सारापर लो फ्लेम टिके भाजी नवा बेसी नुह कंचा स्मेल गला जाए सुजीर टिके ना भाजी नवा लो फ्लेम करके सुजी की एकर सेकर करके मात्र किसी समय को भाजी नवा। तो सुजी ये टिके समय भाजी होगापर ये मुझे दूँगी गोटे चमच चेनी दबा द्वारा आम गईठा पिठाटा बहुत बढ़िया लगे आ भी टेस्ट लगे। तो देखी पाथे चेनी दे सारापर हाफ चमची खंडे लुण ये गोटे चमचा खंडे लुण देकी भल भाव में मिसई नवा। गैस फ्लेमटा मन रखिए यही टाइम पूरा कम रखिथे पूरा लो रे रखिथे। तो भल भाव में सब जिन मिसई सारापर आगुरी जो बनईकी रखी नड़िया क्षीर कि नड़िया रस एवं से अल्प अल्प देकी मिश्रणटा को मिसईबा। तो ये आप देखी पाथे गैस फ्लेमटा मुझे टाइम कम करदे सबूक नड़िया क्षीर देदेबा सबूक दे सारापर भल भाव में मिसईबा आउ अल्प टिके पानी दे दूँगी। तो 2 कप मुझे आगुरी पुणी आउ गोटे कपटे मुझे पानी दे दूँगी पानी देकी एमती मिसई मिसई करवा जमती गोटे डो आकार हो। तो आउ गोटे कपटे मुझे 3 कप पानी ये
ମୋତେ ଲାଗିଥିଲା ଏଇଟା ବନେଇବା ପାଇଁକା, ମାନେ 2 କପ୍ ମୁଁ ନଡ଼ିଆ ରସରେ ଆଗରୁ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ କପ୍ ପାଣି ଏଠି ମୁଁ ଅଧା ଦେଇଛି, ଆଉ ଅଧା ଏଠି ଦେଇସାରିଛି। ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏମିତି ଆକୁ ମିଶାଇବା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଡୋ ଆକାରରେ ଆମର ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଆପେ ଆପେ କାଠୁଆ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏଇ ଜନ୍ତୁଣିଟାକୁ ଜନ୍ତିବା। ତ ଏଠି ଆପଣ ମୁଁ ନଡ଼ିଆ ରସ ଦେଇଛି, ଯଦି ନଡ଼ିଆ ରସ ଦେଉନାହାନ୍ତି କ୍ଷୀରରେ କିମ୍ବା ପାଣିରେ ବି ଏଟାକୁ ଜନ୍ତି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ରସ ଦେଇ କରିବେ ଥରେ ଗଇଁଠା ପିଠା, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ଆଉ ବହୁତ ନରମ ବି ହେବ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁକା। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଏଇଟା ଜନ୍ତି ହେଇ ଆସିଲାଣି। କିଛି ସମୟ ଆଉ ଟିକେ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜନ୍ତି ନେବା। ଯେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଜନ୍ତିବା ଆମ ଜନ୍ତୁଣି ସେତେ ଭଲ ହେବ ଆମ ଗଇଁଠା ପିଠାଟା। ତ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଏଇଟା ଜନ୍ତା ହେଇସାରିଛି। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଲିଭେଇକି ଆକୁ ଏଇଥିରେ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଯାହାକି ଆଉ ଟିକେ ସୁଜିଟା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ, ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ଟିକେ ହେଇଯିବ। ତ ଏବେ ଆକୁ ଟିକେ ଘୋରେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ କ୍ଷୀରଟା ଫୁଟେଇ ନେବା। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ଏଠି ମୁଁ ବସେଇ ଦେଇଛି, ସେଥିରେ 1 ଚାମଚ ପୁଣିଥରେ ଚିନି ଦେଇଛି। ଚିନିକି ଏଠି ଆମେ ମେଲ୍ଟ କରିବା, ମାନେ କ୍ୟାରାମେଲ୍ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ କ୍ଷୀର ଗଇଁଠା କ୍ଷୀରିଟା ବହୁତ করে କଲର୍ ବି ଆସିବ। ତ ଆପଣ ଏଠି କେଶର ବାଲା ଭଲ କଲର୍ ପାଣି ଏଠି ମୁଁ ଏଇଟା କରୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଏଠି କେଶର ବାଲା ଯେଉଁ ଫୁଡ୍ କଲର୍ ତାକୁ ଦେଇପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା କେଶର ଯଦି ଥିବ ତାକୁ ବି ଦେଇପାରନ୍ତି। ତ ଚିନି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଛି, ଆଠୁ ଅଧିକା କରିବେନି ନହେଲେ ପିତା ଲାଗିବ ଆମର। ତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ଲିଭେଇବେ ନହେଲେ ଛିଟକିବ। ତ ଏଠି ଆପଣ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ଏଟାକୁ ଟିକେ ଫୁଟେଇ ନେବା। ତାପରେ ଏଠି ଆମେ କ୍ଷୀର ଦେଇଦେବା। ତ 1/2 ଲିଟର କ୍ଷୀରକୁ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ସିଝେଇ ନଥିଲି କ୍ଷୀରଟା, ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷୀରଟାକୁ ଆମେ ଏଠି ସିଝେଇବା। ତ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁଯାକ କ୍ଷୀର ଏଠି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇବା। ଆକୁ କିଛି ସମୟ ଫୁଟେଇବାକୁ ଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲେ ପୁଣି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ କରି କ୍ଷୀରଟାକୁ ଆମେ ସିଝେଇବା। ତ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ଷୀର ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍ଟାକୁ କମ୍ କରିକି କ୍ଷୀରକୁ ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ସେତେବେଳେ ଚାହୁଁନ୍ତୁ ଆମ ଜନ୍ତୁଣିକି ଦେଖିନେବା। ଜନ୍ତୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଏଠି କାଢ଼ି ସାରିଛି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଘିଅ ଦେଇକି ଏବେ ଆକୁ ଚକଟି ନେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଜନ୍ତୁଣିଟାକୁ ଏବେ ଚକଟି ନେବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଳ୍ପ ଘିଅ ଦେଇକି ଆକୁ ଏବେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ନେବା ହାତରେ। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ସାରିଛି, ଡୋ ଆକାରରେ ହେଇସାରିଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଏଇଟା ମୁଁ ଚକଟି ସାରିଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଦିରୁ ପିଠା ମାନେ ଗଢ଼ି ନେବା, ଗଇଁଠା ପିଠା ଆମେ ଗଢ଼ି ନେବା। ତ ଆପଣ ଏଠି ଛୋଟ ଯେଉଁ ଆକାର ଗଇଁଠା ପିଠା ଏଠି ଦରକାର ସେଇ ଆକାରରେ ଏଠି ଗଢ଼ି ନେବେ। ଛୋଟ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ର ଗଇଁଠା ପିଠା ଆପଣ ଦରକାର ସେଇ ସାଇଜ୍ରେ କରିଦେବେ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଏଠି ଗଢ଼ି ଦେଇଛି, ଅଳ୍ପ ଗୁଳା ନେଇକି ଏକ ଛୋଟ ଆକାରରେ ଏଇ ଆକାରରେ ମୁଁ କରିଛି। ଆପଣ ଯେମିତିଆ ଡିଜାଇନ୍ ଚାହିଁବେ ଏଠି କରିପାରିବେ, ଗୋଲ କିମ୍ବା ଲମ୍ବା ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ର ଗଇଁଠା ପିଠା ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ସେଇ ସାଇଜ୍ରେ ଏଠି କରିପାରନ୍ତି। ଟିକେ ଛୋଟ ବାଲା କରିବେ, ଯାହାକୁ ସିଝିବାକୁ ବି ଭଲ ହେବ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ସିଝିଯିବ। ବଡ଼ ଆକାରରେ ଯଦି କରିବେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଆଉ ଫିଟି ଯାଇପାରେ ଅଧିକା ସମୟ ଯଦି ସେ ନେବ। ତ ଏଇଭଳି ମୁଁ କରିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଆଠୁ ବଡ଼ ବି କରିପାରନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଟିକେ ଛୋଟ ବାଲା କରିଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତିଆ ବି କରିପାରିବେ, ଏମିତିଆ ବି କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଏମିତି ଲମ୍ବା ବାଲା କିମ୍ବା ଗୋଲ ଆକାରରେ ବି କରିପାରିବେ। ସବୁ ଗଇଁଠା ପିଠାକୁ ଏଇପରି ଆପଣ ଯେମିତି ଚାହିଁବେ ସେଇଭଳି ଗଢ଼ିକି ରେଡ଼ି କରିନେବା। ତ ସବୁଯାକ ଏମିତି କରିକି ମୁଁ ଏଠି ରେଡ଼ି କରିସାରିଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଗଇଁଠା ପିଠା ଆମର ଏଠି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। ମୁଁ କିଛି ଲମ୍ବା ବି କରିଛି ଆଉ କିଛି ଗୋଲ ବି କରିଛି। ସବୁଯାକ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଗଇଁଠା ପିଠା ଆମର ଏଠି ହେଇସାରିଛି। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଛୋଟ ବାଲା କରିଛି, ଆପଣ ଆଠୁ ଟିକେ ବଡ଼ ବି କରିପାରନ୍ତି। ତ ସବୁଯାକ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ସବୁ ଗଇଁଠା ପିଠା। ଆପଣ ଏମିତିଆ ବି କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଏମିତି ଲମ୍ବା ବି କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଏମିତି ମୁଁ ଯେମିତି ଗୋଲ କରିଛି ସେମିତି ବି କରିପାରନ୍ତି। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ କ୍ଷୀରକୁ ଦେଖିବା। କ୍ଷୀର ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝି କମିଗଲାଣି, ଆଉ ବହୁତ କମିଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏମିତି କରେରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଲାଗୁଛି ତାକୁ ଏମିତି ଛଡ଼େଇକି କ୍ଷୀରରେ ଦେବେ ସର ଗୁଡ଼ାକ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ କ୍ଷୀର ଗଇଁଠା ଆହୁରି ବି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କ୍ଷୀର ସିଝିକି କମ୍ ହେଇସାରିଛି। ଏବେ ଆମେ ଆଗରୁ ଗଢ଼ିଥିବା ଯେଉଁ ପିଠାର ଗଇଁଠା ପିଠା ସବୁଯାକ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା। ତ ହାତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଇପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଏକାବେଳେକେ ବି ଦେଇପାରିବେ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଏକାବେଳେକେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ କିଛିଟା ଥିଲା ସବୁ ଏମିତି ଖେଳେଇକି ଦେଇଦେବା। ଚାରିଆଡ଼କୁ ସବୁଯାକ ପିଠା ଏଠି ଦେଇଦେବା। ସବୁଯାକ ଦେଇସାରିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଟିକେ ନା କେମିତି ମିଶାଇ ନେବା। ଯେତେବେଳେ ଆପେ ଆପେ ଉଠି ଆସିବ ପିଠାଗୁଡାକ ସିଝିକି, ତାପରେ ବାକି ଜିନିଷ ଦେବା। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଉପରକୁ ସବୁ ପିଠା ଗୁଡ଼ା ଭାସି ଆସିଲାଣି। ତ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ବାକି ଜିନିଷ ଦେଇଦେବା। ଚିନି ଏଠି ଦେଇଦେବା। ମିଠା ଆପଣ ଯେତିକି ଖାଆନ୍ତି ଏଠି ସେତିକି ମିଠା ଦେବେ। ଆମେ ଜନ୍ତିଲା ବେଳେ ବି ମିଠା ଦେଇଥିଲେ, ତ ଆପଣ ଏଠି ଯେତିକି ମିଠା ପସନ୍ଦ ସେତିକି ଦେବେ। ଆଉ କରେରେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ମୁଁ କହିଲି, ଆପଣ ଏଇ ସାଇଡ଼ରୁ ଛଡ଼େଇକି ସବୁଯାକ ଏଇଥିରେ ହିଁ ଦେବେ। ତ ଚିନି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି 3 ବଡ଼ ଚାମଚ ଚିନି ଦେଇଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଚିମଟା ଲୁଣ ଦେଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ମିଠାର ଟେଷ୍ଟ ବି ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପୁଣି ଥରେ ଏଟାକୁ ମିଶାଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପିଠା ସିଝିକି ଭାସି ଉଠିଲାଣି ଉପରକୁ।
एई टाइम रे सब जिनस देई साइला परे तापर एठी आमे देईदेबा आगुर भाजी नेथवा काजू आलमंड बादामी तापर नड़िया कोरा रू रखिथिलु अदा ताकू भी देईदेबा। नड़िया कोरा एठी देखंतु फाळे नड़िया कोरा मु नेइथिल बाटिकी आ जो फाळे नड़िया कोरा थिला ताकू भी एठी देई देइछि आ गुजराती गुंड भी एठी मु देई देइछि। गैस फ्लेम टाकू एई टाइम रे कम कर देइछि सब जिनस देइकि आकु टिके मिसेइकि किछि समय पई फुटेया दबा। तो लो फ्लेम रे किछि समय फुटेला परे एठी देखंतु बहुत बढ़िया भाबे रे खीर को सोप पसेछि आम गईठा पिठा गरक आ एठी देखंतु हाथ मारी जे देखिबे ना ये बहुत नरम हेइताय आ बहुत बढ़िया भाबे रे सिझी थाए आ बहुत टेस्ट लागे खीर गईठा खाइबा पई बिना चाउल रे आमे एठी कर देइछि सुजी रो गईठा पिठा आ देखंतु केते सुंदर देखा जाउछि आ एठी देखंतु खीर रो कम देखि पाउते केते बढ़िया भाबे रे खीर अछि एई भलिया रखिबे आठु अधिका काठुआ जम्मा करिवेनी खाइबा को जम्मारु भल लागिबनी पूरा ठंडा हला पर एठी काढी देखौछि देखंतु बहुत बढ़िया भाबे ठंडा हला पर केते सुंदर देखा जाउछि आ केते राबडीदार हेइछि खीर गईठा आ देखिकि आपण जानि पाउते केते बढ़िया देखा जाउछि आ एठी देखंतु पिठा केते बढ़िया भाबे हेइछि आपण देखिकि जानि पाउतबे आ भी डबल हेइ साइछि। एबे आपण गोटे जगह को काढी देखौछि देखि पाउतबे केते बढ़िया हेइछि हम खीर गईठा आ केते सुंदर देखा जाउछि पूरा पाखकु आपन नेइकी देखौछि देखंतु केते तुलतुलिया हेइछि हम ई खीर गईठा बढ़िया भाबे खीर सोप करछि आ बहुत बढ़िया हेइछि पिठा गुरा हमर ये आउ किछि समय रही गला आउरी बहुत बढ़िया भाबे खीर को सोप करथे आउर भी टेस्ट लागे। तो एठी हम रेडी हेइ गला बिना चाउलर खीर गईठा से भी नड़िया रस रे बहुत टेस्ट लागे ए खीर गईठा खाइबा पईका आ एठी आपण ए खीर रस को देखि जाई पाउते केते बढ़िया अछि आ पुन तरे आ गोटे देखौछि देखंतु केते गोल हेइछि आ केते बढ़िया देखा जाउछि ए खीर गईठा खाइबा को बहुत टेस्ट लागे आ बहुत बढ़िया लागे। सब जाक कम खीर गईठा काढी साइला परे एठी देखि पाउते किछि नड़िया कोरा रखिथिल ता ऊपर देई देइछि आ एठी हम रेडी हेइ गला बिना चाउलर खीर गईठा सुजी रो खीर गईठा खाइकि थरे देखिबे बहुत टेस्ट लागे आ बहुत बढ़िया लागे आ से भी किछि नुवा पकेरे आमे करिछु। तो पूरा पाखकु नेकी देखौछि आपण देखि पाउते केते राबडीदार बढ़िया हेइछि आ केते सुंदर देखा होछि को रसमलाई बिटु कम नथिला ए खीर गईठा आ बहुत टेस्ट लागे सुजी रो खीर गईठा पूजा करिएको जदि आपण किछि कम जिनिस रे कम समय रे करबा को चाहंती खीरी किबा पिठा तो आपण थरे निश्चित बनेकी देखंतु ए सुजी रो खीर गईठा बहुत कम जिनिस रे कम समय रे हेइ जाय। तो एथर बौल अमावास्या रे निश्चित थरे बनातु एई प्रोसेस रे ए खीर गईठा टाकू आ महाप्रभुक पाखरे भोग लगेकी आ घरे लोकन समुद्र खाइबा को दियंतु आ तांको मानु केमते लागिला आपण मानकरे खीर गईठा केमिति हला आपनक अनुभव मो सहित शेयर करिवे। आशा करछि आज रे रेसिपी आपण मानु निश्चित भल लागितबा आ जदि भल लागितो वीडियो बहुत मते शेयर करिवे। आज पईका रहउछि जय जगन्नाथ पुणी आसीबी गोटे नुवा रेसिपी नेकी धन्यवाद।